Lord Supper. Yami inshira obi biara yɛmmɔ mpae. Awurade yɛda wase ene anɔpa yi nso yɛhyira wo din. Yɛma wo din kronkron ne so. Anɔpa yi wopɛ mu ne yɛhyia a yɛba abɛsua ho adeɛ. Awurade yɛbrɛ yi mu yɛsrɛ wo Nyankopɔn so bɛma yɛ ahoɔden na yɛate w'asɛm a yɛba abɛsua yi ase. Awurade yɛfiri ade bɔ mfiti aseɛ ɛna wode wo nsɛm to hɔ de ma nipa sɛ ɔmfa nyɛ adwuma. Hyɛ wo ho animuonyam ɛne anɔpa yi. Yɛbɔ mpa yɛsrɛ wo Nyankopɔn wo tumi ne w'ahoɔden soronko so. Sɛ bra bɛboa yɛn ma yɛde sua yɛba abɛsua yi Awurade nnuru w'anim wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. 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 Nyame nhyira mu nyinaa sɔfo. Ɛda yɛsua biribi afiri Awurade asɛm mu communion. Communion yɛ adeɛ bi a ɛrekɔ so wɔ Kristo mu a ɛnyɛ nipa bebree na ɛte aseɛ a yɛfrɛ no Awurade adidie. Yesu sɛ yɛbɔ mo asu a yɛnkyerɛkyerɛ mo sɛ muni kwan a wakyerɛ mu nyinaa so anaa n'ahyɛdeɛ nyinaa. Yɛbɔ wɔ so a ɛwɔ sɛ ɛma communion a ɛdi adanseɛ sɛ ɔbae, wɔbɛwui, wɔasa asɔre, wɔbubu nipadua de maa yɛn, ohwie ne mogya gu hɔ de yɛ dɛ ɛsrɛ yɛ bɔne fakyɛ hu yɛ mmɔbɔ bepa yɛ bɔne. Ɔsi wei ne kuruwa a nti wokɔ asɔre na wontimi ni communion wa ɛbɛyɛ den sɛ Awurade kora honhom bɛba wo so. Paul sakyera yɛ ma ne communion ɔma yɛnhyɛ ne nso. Amen. Nti yɛhwɛ Awurade adidie ne akyi ɔse na ɛduru anwummerɛ no Matthew chapter 26 verse number 20. Ɛduru anwummerɛ no pakyɛ mote me nka deɛ. Awurade nhyira wo. Ɔse na ɛduru anwummerɛ no ɔne n'asuafoɔ no 12 no bɛtena ase na ɔredidi na ɔkaa sɛ nokora mesɛ mo sɛ mo mu baako bɛyi me ama. Yɛfa firi verse number 17 ɛsɛ na piti da ɛdi kan no asuafoɔ no ba Yesu nkyɛn ɛhe na wopɛ sɛ yɛbɛba kɔsiesie ɔtwa mu no. Ɔse no ɔse monkɔ kuro no. Okay, verse 20 na yɛfa firi hɔ. Ɔse na ɛduru anwummerɛ no na asuafoɔ no 12 no bɛtena ase na ɔredidie no ɔse ne sɛ nokora mesɛ mo sɛ mo baako bɛyi me ama. Na ɔwerɛ hɔ yie na ɔfiti aseɛ sese wɔ mmaako sɛ Awurade ɛyɛ me anaa. Ɔbua sɛ wɔn sɛ deɛ ɔne me te ayowa yi mu no ɔno ara na ɔbɛyi me ama. Onipa ba no rekɔ sɛdeɛ watwerɛ no nso ne deɛ nanso deɛ ɔbɛyi no ama no ɔnwie. Sɛ wɔawone saa onipa no a anka ɛyɛ ma no. Ɛna Juda a ɔyi no maa yɛn bisa sɛ Awurade ɛyɛ me anaa. Ɔbua sɛ waka. Nka yɛ didie no ase firi. Ɔredidie no Yesu fa paano na ɔhyira so bubu mu de ma n'asuafoɔ no sɛ monyini yɛn ne me honam. Na ɔfa kuruwa no na ɔda ase na ɔde maa wɔn sɛ mo nyinaa nom ebi. Na yɛn ne me mogya a ɛyɛ apam adeɛ tie ne yie. A nipa bebree nti ɔrehwie gu ama bɔnefakyɛ apam adeɛ. Ndi saa mogya no communion Lord Supper no ɛyɛ apam adeɛ kyerɛ Yesu Kristo mogya. Wɔsi wei ayɛ apam adeɛ a nipa bebree nti ɔrehwie gu ama bɔnefafiri. Na mesɛ mo sɛ efiri na monnom bobe yi bio de bɛba kɔsi sɛ dame ne mo bɛnom no foforɔ m'agya ahenni mu. Na ɔto ayɛyie dwom ofiri adidie rekɔɔyɛ no. Hallelujah. Wei ne asɛm a Awurade de ma yɛ anɔpa yi. Nti communion yɛ apam adeɛ. Ɛnyɛ sɛ obi na ahyehyɛ de ato hɔ. Awurade dide yɛ apam adeɛ. Communion kyerɛ sɛ ɔne Yesu wɔ apam. To obi a wɔntimi ni Awurade adidie no kyerɛ sɛ ɔne Kristo ni apam.
Enti apama de nso de ɛyɛ ade Nyankopɔn emfa eni agro. In the Old Testament no na brebi Israel for baby omi osum adwuma no. Abonten na for buchi esiwo. Uwura ma ye wonsuo bia na si afore buchi na mfimfin edu ho. Ene ye wo table inside was ye table a pan no da so. Ene ye wo enkaya abodum makomakudum yenu. Eda ho e kire abusuako dum yenu no. Pan no jama communion, enso jam baptizing. In Israel no za de na ho enintina Moses Israel for no one odo mu twa popokoko ni wieye popokoko ni wieye che omo mana ne ye Kristo according to John chapter 6 mana na chi no omo botan ye free nsuo afri botan mu bai. That is the Yesu Kristo moja communion oso no num nsuo free obotan eni Kristo mu enti awade di Israel for mana emao eya pamade to awe abeka se Israel for any communion omudi Monsha ne nsopa communion Israel for the communion. That is manna. Ena imso na efri botam ye dey epie ye no. Amen. Monsha ne nsopa ejewe the book of John chapter 6. John chapter 6. Yesu kasai was say Amen. Enkwapa no John chapter 6 verse 47. Yesu ni enkwapa no muntie. Yesu ni enkwapa no. Mereka kire mo para ase. Je ojimidie no da wo nkwa. Mene enkwapa no. Mo ajanum di mana wosesa so no wi. Ye ne pa no a efiri soro ba. Se onipa ni bi na wangu. Mene pa no a enkwa wom a mesane me free soro bae se obi di paano yi bi a obetra se da ne paano no me de bema wiase nkwa ene me honam. Hallelujah. Was a paano a me de bema wiase nkwa ene me honam. Enti the body of Christ no eye wiase Nyankopon wiase nyina aduane e kire mana. Enti obi a odi Kristo honam na onum ne moja e kire se o Yesu Kristo apam o nkwa eye apamade. Enti communion nipa bia wontimi nkwaso ni communion oni Nyankopon ni apam. Yabo wasu ya ma communion di e kire se Awurade apamade no udi so. Enti Yudafo no bufui omoti asam ne wo bufui wose na Yudafo no ye akasakasa wo mu ebeye de na wo yi betumi de ne honam amaye na yedi ena Yesu se won se mire ka kire mu no kure param sama ni onipa ba na honam na ma nom ni moja no bia mu ni nkwa tiwadi ni ye sama ni onipa ba ni moja ni honam na ma nom ni moja mu ni nkwa me pacho asem wenye sofo asem e Kristo asem tebia na wutie me unhye da ni communion da enu ti na asafo yi ye be hye communion service enche mo communion service wose mo ani honam yi ma no moja mu ni nkwa eye Kristo nu ma se wose di odi me honam no no moja no owo da nkwa na menya ne da edi akire na me honam ye aduane ampa na me moja no ye anom ne ampa na de odi me honam no no moja no tena me mu na me nso metena ne mu sade ma agya ate ase no so ma me no na agya no ate ase saara nso na de odi me honam so me ne no betena ase. Hallelujah. Ye ne pa no afiri soro esane ba etise de mo agya no entise de mo agya no di ye no na owui de odi pa no yi betena ase da na orecheche Capernaum shada bu no oka ye nyina. Hallelujah. Verse number 16 was say it is your for pity ye no oka say asem ye den why no betimeti. Praise the Lord. Asam no ye den why no betimeti. Amen. And Yesu tenka say wo na suafo ni renwinwi ho no was won say yentumi suntudi ana na afei se muhuru nipa ba ne say orefra kosoro fa kwa no wo no kane ne honhom de ma nkwa na honam de enya hwe
na ensam ya maka kyerem ye honhom na emma nkwa. Praise the Lord. Ensam a maka kyerem no emma ye honhom na emma nkwa. And Jesus was talking from spirit, but no me kana. Ni nipadua no de gina ma apama de. Eye di ya na oka. Enso wona na ntiase no mus da bi. Ade yesu ye di. Nipa we be de no de nipadua ma ye. Se ye ni nkwa ye yam. Amen. Tibi ma anye ni. Was na emom ebinum ho a wa anye ni. Na Yesu nim wona wonyi ni afiri mfitiase. Eni de oba be yi na ma. Enti Jesus wonim wona wonyi ni mfiri mfitiase. Enti communion eya ade bi a anaslo sapa. Eya ade bi ya pama de. Obi ani bi ebe ye din se urade beje ne nkwa. Ebia ne yatufo yaka jo se da bi urade didie de enya hwe. Oh, unya ji Kristo di no ani bi kura enya hwe. Omode no no. Wasno kaye no yenti me kama kira mu se obiara ntumi ma me nkyɛn ji se urade e di amanansa. Obiara ntumi ma me nkyɛn ji se urade di amanansa. Efri wasi efri no so na suafo ni pii esane firi n'achi. No ne na nante bio. Hallelujah. Suafo pii sane firi Kristo achi, one na nante bio. Woni Kristo anante bio because na ensam na Kristo ka no onte ase. Ebra wodi nipadua si wo. No ache ni moja sa anone de ma nipa bebre bo ni fafire no. Omo ante ase. Omo sai. Amen. Omo sai. Road to salvation ma. Awurade adidie e ya ade bi ehia. Into 1 Corinthians chapter 11 verse number 20. Was awurade adidie ase kro emu basabasa yo. Amen. 80 verse 20 was se mu behia faako. Na mu kwa awurade adidie a enye yie ade ntire o kansa. Enti ye wa awurade adidie nso basabasa yo. Awurade adidie na chi no yesa de ye wo basabasa yo a bebre ko e wa brabo furu eni tibia da bi na mu kodi awurade adidie wan sachera. Was enti se mu hia faako se mu bedidi a afenso enye yie eya ade ya ho tia brabo eye konkro ya niema a ye de ye because ebra Yesu Kristo be ye saade no saade ma ni nyina agiro ma apama de kire Yesu Kristo boni fafiro de bere wiase wosi fise obiara edi ono ana na duane edi ono ana duane ansa na komso de bi no na ebi no so abobro nsa wote azamna se ebi no so abobro nsa na munni fi a mudidi wom na monom anase animtia ben na mubu Nyankopɔn asafo no na mugu won a woni bie no ho anim ase mesemo se minyimu aya na ye de minyimu aye edukin kan verse number 23 was say na me de minya free fitiase wa urade ho ara na me de me mamo se Awurade Yesu Kristo anadwo na woyi no maaye no ofa pa no na odase obubum no ka se ye ni me nipadua a oribubu amamo munyi ye mfa nya me nkaye. Hallelujah. Sara nso na adidie no akire no ofa kruwa no e ka se kruwa yi ni ye apafofro mi ara mi moja da biara da mo benom no munye ye fa nya me nkaye. Enti ade kase enka Awurade enka wase Christopher ta ade Yesu nkaye enye Christmas enye lo Easter sem enye lo Supper Christopher ade hia no yemfa niema ehu hia ene edi akire niema ehu hia ene edi akire ade wase enka de Awurade nkaye enye communion lo Supper wasi wei na momfa nya me nkaye enye Christmas enye Easter a de buru nwaman nipa ko ho hihye buru nya dua hihye de ande adua hihye de adua wona ekomo mpranchen ni ade wasanke de Awurade nkae eye communion Christopher de wasanke gina so de Awurade nkae eye Awurade adidi. Amen. Te Awurade adidi ya ade a wasanke gina so de Awurade nkae eno so de nipa ni wana de be Awurade nkae ko yo dwamanfo na ekwa kwatena sa Awurade nkae
Anroba. The automona. And I would differ. A bonifo ne koye Awurade nkae. Omunye. Cause any media radical nipa konkwa jem. Ye ni ho nkae. Christmas. Minim da yewu Yesu a odisi wo de ma Christmas. Bible na nche se ye celebrate Yesu. Easter. Christo anche se celebrate Easter bia. Aja asem na se batade ba ko original ka se yenye ne nkae. Eye Awurade adidi. Eye Lord Supper. Onse Christo for you mani afiri so. Onse Christo for you mani afiri so. Eniema nke betima tane eye ho nkae celebrate ho pa kese pa eye Awurade adidi. Ke duro Awurade adidi a nye hu sampa. Say Christopher ye Christopher. Say Methodist. Anglican ya Anglican. Ezie. Nso duro Awurade didi na okọ asọrọ ya bo se nipa kura asan. Tam ye be hyehyɛ Awurade didi no. Nipa be 100, be kọ nipa 20 na ti asọrọ dem wo. Omo ma. But eduru Christmas na ya ma. Eduru Easter na ya ma emu conventions ahodo sika ye page nti. Awunya de ye page nti. One eko convention ni nyina odi community okosi won so omomedi convention nipa do more than 1,000 members ya umekọ asori community osi won nipa be 10 pe na aba bedi nkola nkitingiti ntimi ni just for nkola ntimi ni ss for nkola ntimi nko aje obi atwembra wona ye instrumentalist bonnwom tonnwom bogan bebere twembra won so tonnwom asori dem elders for ahodo mo twembra quaresters mekofo atwemanso aya kane chese ebufuo kokoboni bi ti bebre ntimi nsori nkodi bi ene di si asori dem ho ti niema nke wose de Awurade nkaye no ye ntimi ti verse number 27 wose Awurade didi ase kire wose na dabiara da a bubedi paanu yi na mobenum kruwa yi ano no mompa Awurade wom enka kosi se beba wote dabiara nka wodi bedi sa communion yi pa Awurade wom kosi se obeba pai Awurade wom kosi so beba edi do bedi paanu yi anaso benum Awurade kruwa yi sede ensa no odidi atemuo eba ne nipadua ho oti asem na se odi Nyankopon moja ne hofo to kobo adwama ya huti mfa nkodi but no bi kata nanim otwempra se ne beye ne fari nti because oye leader oye youth leader no kwa kodi ye problems adosu nya wo ya bra bom no eye Awurade adidi aye ntimi nko e na won so okodi a onfa adwempa ne adwensakra nkodi koso okodi nyina no aya abohye family plan share no okodi nyina no obokro no okodi nyina no ya za adwuma wo wiwie sika adwuma de hye ne nsa business mu o wiwie sika what omuni ma omre ne ho ase oya hantan hwede waye ne mowre hye ne tirinwa dwe makeup se okodi communion wei enti okodi no odidi atemu asabre ni pedua koso bra Judas edi communion sada na anokoyi Yesu mai to bi tibi di communion na adwaman ya wura no because wan sakira yi obi tibi kodi Nyankopon Awurade adidie e ma honhomfin be wura no koso bra Yesu Kristo che aduabani mu wi odem aduane ne ma Judas no na Judas boni nti bonsam awura no bonsam di ka wura no kra ina che se communion ya de bia udi a ade bia wutim bia oyede enyini Judas akono anatini muso be Yesu aman enyini what has happened so odi pa no ne man se pe e no sore John no o se ye ntem de o ye ntem e na Judas sore ye koton Yesu kwaji sika ti mu bebira kodi communion amenne me no kase o mabra ba ye basa koso wani na dwempam ya kire no what has happened say o se ne da biara da mu bedi pa no na mu num kruwa yi mu mpa Awurade wom kosi se meba enti de odipa anu anase onom obenum Awurade kruwa yi ano no sade ensa no odi Awurade Yesu Kristo nipadua moja hofo verse 20 na ma onipa nso ne ho hwe na wadipa anu ni bi na wanum kruwa no bi hallelujah oh badi ka so onwe uno obi ntwema nso onya aka umo adwaman onya kromfo hwe onipadua akoma no mo nsakira nwie ya anase wasakira hwe onipadua no ose so onwe na bra be di kruwa ni na benum be di adwane bi nanum kruwa ni bi so hwe eno na amani pantimi nko communion koso no obi kunu na etwempra bawe wanya minister bi ne na etwempra ta sorry dem communion obepade yi Lord Supper obepade yi sada no kwa no beko Sunday special o ma sorry kura o shane boyfriend
wɔse ma onipa mfa nsɔre nhwɛ onipa no bi no nom kuruwa no bi sɔ nhwɛ sɛ wogyina awurade nan mu a sɔ nhwɛ sɛ ɔbrabɔ kono ɛma awurade a sɔ nhwɛ sɛ ɔyɛ tenenini a ansa na wakɔ awurade anim ne awurade ato nsa didi. Verse number 29 wɔse na deɛ odi na ɔnom sɛdeɛ ɛnsɛ no odi deɛ okay wɔse deɛ 29 deɛ odi na ɔnom sɛdeɛ ɛnsɛ no odi de atemmuo ba ɔno ankasa no ɛfiri sɛ wɔamu nipadua no ho yie. Deɛ odi na ɔnom sɛdeɛ ɛnsɛ no odi de atemmuo ba no ho ɛfiri sɛ wɔamu Yesu Kristo nipadua no yie ɛfiri sɛ wɔamu nipadua no ho yie. Verse 30 yɛnti na wɔn a wɔyɛ mmerɛ yɛnti na wɔn a ɔsi na yɛnti na wɔn a wɔayɛ mmerɛ na wɔyare pii wɔ mu ote ɔnsɛ Kristofoɔ yare paa ɔnsɛ na yarefo adɔɔso wɔ Kristo so mu akɔkɔmfoɔ kɔma lamfoɔ na wɔsɛ bɔwura asɔre dɛ wɔn nsakyera ɔno ara di adanse sɛ akɔla yi a wawo ni kɔmfoɔ na ɛne nada ɔnenam diifoɔ malam dunsini bi na yɛyɛ nkonnwa na wakɔwoɔ afei ɔbɛda so wɔ asɔre dɛm asɛ di communion ɔsi yɛnti bebree yare ebi ayɛ mmerɛ wɔ mpaebom ebi ayɛ mmerɛ wɔ Kristo so mu communion ontimi ni bebree ntimi ni communion ntimi ho nkonkora kyɛm adom kyɛde kora mu ntimi mfa mpushi nkɔmanim ontimi nkɔ asɔre ne awurade nto nsa ne di na wondi awurade ntimi nto nsa ne di ya ka sɛ awurade anwɔde betima ba so saa. According to Acts chapter number 9 ebra Saul sakyera yɛ no Anania ɛkɔma ne paa no yɛbɔ n'asu kɔma ne paa no sɛ di ɔbɔ asu wi a yɛma awurade adi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a awurade anwɔde bɛtena mu akyɛ cause ɛna yɛn ka yɛ ne apam nnwuma. Amen. Verse 31 13 wɔ se yɛnti na bi ayɛ mmerɛ na bi nso yare pii na bebree nso wawuo bebree nso wu na sɛ yɛhwehwɛ yɛn mu yie a anka wɔn mu yɛ atɛn a anaasɛ wɔbu yɛn ntɛ a awurade twe yɛn ho aso awurade twe yɛn aso na wɔn mu yɛn ne wiasefo ntimi nuanom mu hyia mu sɛ mo rebɛdidi a montwɛn mo ho sɛdeɛ ɛkɔm de bi a mano no di wɔ fie na mo mɛhyia mu na mo amɛyɛ atemmuo wote asɛm ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ bebree so de ɛkɔm ɛfiri fie ne baeɛ afei paano no a yɛdi si hɔ na yɛbubu na yɛdi no na bi nso afa ahyɛ aseɛ fa paano no didi boro so sɛ paano mu baako na yɛde ato hɔ a ohwie kaapo bɛɛ kaapo 2 kaapo no so ne yɛhwie ne ketewa bi a ɔno de ohwie kaapo no bɛɛ mmienu na paano wakyɛ mu mmienu adi sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔbɛma because ofiri adwuma na ɛbɛwura asɔre dɛm wɔ wɔn di fie. Hallelujah. Nneɛma na ɛkɔ so wɔ wiase ɛna mɛkyerɛw awurade adidi asekyerɛ. Amen. Pakyɛ mo te me nka mayɛ mmerɛ papaapa. Amen. Mayɛ mmerɛ nti awurade adidi yɛ adeɛ a ɔdɔfoɔ woma yɛmpere sɛ yɛbɛtumi ne awurade ato nsa ne di yɛsɛ bɛyɛ ten sɛ heaven yɛbɛkɔ bi mmɔ asu abɔ asu ɔnsɛ ɛnɛ yɛgya asu bɔ pirikyi yɛgya awurade adidi pirikyi ɛnɛ deɛ pirikyi kyerɛ mu yɛ tight offering bɔ afɔreɛ yɛwei yɛ saa bereti nsɔre dɛ mu communion ɔmu ni bi da. Amen. Bereti nsɔre dɛ mu bɔ asu deɛ pirikyi kyerɛ mu nyinaa yɛ tight bɔ afɔreɛ fa sika bra yɛyɛwei yɛkɔ a nso bebree ni hɔ a ma kwan sɛ yɛbɔ wɔn asu wɔn sɛ di communion ɛnɛ ɛsobɔ nso ne yɛ pirikyi akyerɛ mu a ne yɛ dane no communion nso ne yɛ pirikyi akyerɛ mu a na yɛ dane no ɛnɛ ɛsobɔ nko awurade didi nso nko wohwɛ Kristo so mu a nneɛma di nipa kɔ heaven nyinaa no ɔma dane no
ɛna nneɛma mfa nipa nkɔ heaven nyinaa no ɛno ɛna ɔmo de kyerɛkyerɛ mu ɔmo kyerɛkyerɛ nipa ahyehyɛ sɛdeɛ Kristo kan ɔsɛ mo kyerɛkyerɛ nipa ahyehyɛ mo agya nam tete sɛ mo nti mompɛ sɛ mobɛdi Nyankopɔn ahyɛdeɛ so. Hallelujah. Nti yɛsrɛ Road to Salvation ma momma yɛmma Awurade asɛm momma yɛnkɔ Awurade anim ɛmmɔ mpa yie monka nkyerɛ mo nuanom wɔn a ntimi ne Awurade nto nsa ne di ɛbɛyɛ tei sɛ saa nkɔfoɔ no bɛtumi akɔ so ahemman Yesu sɛ obi ani me nipadua no na wanom mmogya no a ɔni nkwa ɛwɔ mu mu deɛ ɔdi nipadua no no ɔbɛtena ase ɛwɔ Awurade mu sɛdeɛ madi m'agya ahyɛdeɛ so na mete ase wɔ ne mu no saa na mo so mbɛtena ase wɔ me mu mo nipa mfa nso ne ho hwɛ wɔn nso obɛtumi adi paa no ne bia ɔdɔfoɔ momma yɛnsakyera yɛ adwene yie papapapa momma yɛmfa Awurade asɛm hyɛ yɛ kuma papapapa emu mese ɛfa bronya nkyɛkyerɛ ho da ɛyɛ Christmas ɛne Easter ne wanwan edu bronya ɛyɛ Christmas ya afei ne ani abere wɔn a de mmerɛnkanso kurakura Palm Sunday kyɛ sɛ nneɛma ɛho hia amen Palm Sunday mmerɛnkanso kwasi ada afei obi ani abɛyi wɔ fufuo na ɛfa mpena edu ɔkora na bɔne ne dɔɔso sɛ Kristofoɔ celebration kora na bɔne adɔɔso Christmas bɔne adɔɔso da yɛwu Yesu no da na yɛwu Yesu no kɔhwɛ nipa abrabɔ ɛyɛ Easter no kɔhwɛ nipa abrabɔ deɛ ɔsɛ yɛmfa nyɛ ne nkaeɛ no yɛntumi hu ɛyɛ Awurade adidie amen momma yɛ akwan nyɛ yie na yɛ akwan tene ma Awurade sɔfo gya aba to aso ma yɛ wae na ewie odi abɔ mpae sɔfo gya waba to aso ma na ɔte benka bacha waba ɛna to aso ma yɛ wae na ma yɛ week pa to aso ma me yo Awurade ɔnhyira wo yo na ɛrɛ Yesu asesa nam so ɛsan bɛhyɛ bio na papa ɛne yɛka Awurade adidi ho asɛm Awurade adidi deɛ ɛyɛ ade hia ma Kristo ne bia ɛyɛ ade hia nanso yɛwɔ asɔfo m bebree hɔ a ɔmo so agensi sɛ ɛyɛ by force sɛ ɛho hia ɔdu nso hɔ a ɔmo tena ase kɛsɛ o kwan kora yɛdi no koraa ɛho hia ebi nso ɔmo kɛsɛ wommu asu koraa wotumi di like ayɛ bebree obiara no de yɛhu no obiara no de woyɛ ɔfa no sɛsi yɛ na adeɛ no asafo no a anasɛ asɔre no aba no yɛma no a ɛyɛ Bible no yɛmfa ɛna obi biara no de yɛ na adwene mefeeli sɛ metinke sɛ bɛgya nso so ɛbere bi saa Awurade didi yɛ a in Israel time yɛkɔ abakɔsɛm ne kwan a ɛhyɛ ase a abra Israel ɛfokɔ nkwanso mu ɛwɔ Egypt na Awurade Nyankopɔn aka kyerɛ Abraham sɛ n'asefoɔ bɔ akɔsom ɛbere ne wie du a ɔbɛfa wo mu nti yɛayɛ ho nsɛnkyerɛnne Exodus nsɛnkyerɛnne akɛsɛ Awurade Nyankopɔn yɛyɛ sɛ wɔyɛ ne nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Pharaoh bɛgyae ne nkurɔfo no ɔmo akɔ nanso so no ɛduru hɔ no Awurade ka kyerɛ Moses sɛ wonkum wɔ dwan saa time no Awurade adidie no da yɛ wɔ dwan ɛne bitter leaf na nnua nyinaa no na ɛgyina hɔ ɛma Yesu Kristo nti odwan no gyama Yesu Kristo bitter leaf na ɛnwono ɛti ne gyama amane a ne Awurade Nyankopɔn ɛba bɛhu ɛmfio ka sɛ mode amundi no haro so momfo nsuo noa Exodus chapter 12 momfo nsuo noa momfo gya na ntoto nyire ma ade ne obobɔ no ma so bebree
se bu fi so a ko bi a nusu fi so no mo hono mundi na mo nhye dan mu mo bi MP na mundi Awurade de edidi no na se wo bofo ba betwa mu a no se na mo fa moji ni bi so ye den enka mo pona no na nya nsanche ne mamo the way they be fa ne Awurade twem hallelujah we dey fa ne Awurade de twem every pass over enti ye ga say Christianity Israel the shadow of Christianity yes what na started twema fashion enti Yesu so ba ya no e na obasesa no because na in the olden days no na e de udwan e de better leaf na ye but udwan ne Jehova Yesu Kristo enti ono so ba ya no na sansa ye no honam ne ni moja nti oba no anfa udwan biem abro ba no ka kire Peter say omo kwa banso bi omo behyi obi na omo kan kire nse oncho ma bi a ono na esuafo no di twam no na omo adwene ne se de ye ne old no sa na ne babe batin so Awurade onim se na ye ne honam ene ne moja hallelujah ene honam ne moja enti Awurade tete aye composed by force mo bi biara se twa so na Awurade didi babe ye Kristo ni babe Yesu Kristo adi menanto na kwa mo megine di adentine ni kwan se twa sam no twin se didi okay samina Awurade yanko baton so se didi a den na twa sam ya ansa di kan aye adwen sachara se mesachre frɛ me bɔne mu verse Paul me yate ase Roman 10:9 no osa koma na rigidi na anu na pa mu aka dade nya kwankwaje mu magye de wi abo masu ewi den na esi me kwa se eni kwan se me na Awurade yankoto nso didi aye bɔne nipa bebre abo esu die na nso yam go su te ho bɔne no mu enti wo bu Awurade Nyankopɔn so adidi a na aye problem ye wasafo bi won so a yetuma na nso se wo hwa na se eni mu so bedi eni because aduane nso a ontumi nka nto bi so bi on fata nso mani ndi wompako na antenase na wo hwe ne mu se anna so wose se twa se di ana nanso yenne hwakwan ye fam yidi no na oba we trouser na wo di Awurade didi ebre bi na we kwasra badafo bi na ye we bi ana e kasra wo ewo I think Anglican so yeah na yete ho na kuma ye communion na we service na we na chese wo makudidi na priest mi dino so aya na mo ba no aya na makeka no we aya na ye Awurade Nyankopɔn cap na no nti aya na esra mo amoba no mapapa amana Awurade batu se mu wi amode mu wi a na mo asan akan bio you see etwa se ye kan no kwara kire ni mpa no ya pampare ni nipa ye pampa nipa o ese so be senketi aka se ye nya ta ye ntofo ye nkanim sofo korokoro nsorma why because wan korokoro no be gira asoro no emaba we trouser na wo hwe homa appearance ye se ni Awurade kwoto nsa didi a hey ayasamu ayasam am so yesere Awurade Yankopɔn so hu ye mobo
hu yemobo na no John 13 yankan kakra Kristo ya de bi oye de ma de ye ehweso yankan John 13 verse number 1 na yentwa de bi kakra ho efa urade de di ene ho se bi di Yesu ya de bi ewo ho John chapter 13 hallelujah Amen. verse number John 13:1 no. me ba try Was it ahobrɛaseɛ wɔse na Awurade twam afa hyɛ no rebɛduru no na Yesu nim sɛ dɔ no adu sɛ ɔrebɛfiri wiase akɔ n'Agya nkyɛn na sɛ ɛdɔ no ɔsɛ na sɛ ɛdɔ no ɔno ara ne deɛ ɛwɔ wiase no ɛdɔ wɔ no kɔsi kankan wo deɛ no ma me na me deɛ no yɛ ɛyi deɛ I'm so dead yes and me kankra ɛbasa deɛ ni bia yes rebeduru no na Yesu nim sɛ na dɔn aduru sɛ ɔrebɛfiri wiase akɔ n'Agya nkyɛn ne dɔ no mayi na sɛ wɔdɔ no ara ne deɛ a ɔwɔ wiase no na ɔdɔ wɔn kɔsi aseɛ ɔno ankasa ne deɛ ɛne asuafo no ɛntresi yɛ ne asuafo ni hɔ bio ɛne mene wo nti Awurade dɔ yɛn si aseɛ nti no nim sɛ ne dɔn no adu na ɔdɔ mu kɔsi aseɛ nti wo bɛyɛ a believer wo bɛyɛ the follower of Christ ɛwɔ truth ɛnyɛ a camouflage na sɛ akoma pɛmu a Awurade Nyankopɔn so dɔ wo firi aseɛ ɔdɔ fi aseɛ nti wɔ se dɔn no dure ɔwɔ sɛ ɛka Exodus chapter 12 no a yɛdi yo sɛngɔma no mɛ nso so a yɛsan toa so na ɛhɔ ne deɛ no yɛde biribi tutu ho sɛ wosofunu mu a ɛmfa ɛmmɛmɛ de Awurade didi ugu wo nsa a ɛmmɛmɛ de Awurade didi ɛno bɔbɔ wɔ so wɔ ha but Yesu baa ne deɛ Yesu ankasa nti obi wɔ a that's obi frɛ ma so for ebi a mebu me nsa a metumi kedi Awurade didi yɛ otumi di then ne si ho kwan oba de sɛ Awurade Nyankopɔn sane soro na so bɛfa ne mana so abu nsa Awurade mfa wo nkwa ana ɔdo bɛkɔ ɛyɛ obi so ɔmo kyerɛkyerɛ nso abu nsa mfa because apam dada no ɛnkyerɛkyerɛ ni bia obi nsa kafu na yindi sɛ watu kwan kwa chichichira nti abere bi nkɔfo bi tu kwan nti wo mandi Awurade didi no nti wo ba no maka kyerɛ Moses Awurade didi no etwa sɛ yɛn nso yɛdi ebiri sɛ ebere ne du yɛ no na yɛndi ɛna Moses ka kyerɛ hwɛ monyina hɔ na menkɔ bi sɛ Awurade ɛna yɛmu dodo sɛ ɛna sɛ bi ade bi ba yɛ nkyɛn a yɛbi sɛ Awurade self decision ne yɛ take me feel sɛ besusu sɛ kati ha no Moses ko bi sɛ Awurade nkɔfo abom sɛ ɔmo ni wɔ na etwa sɛ ɔmo di ara ana ɔsane yɛmfa Awurade Nyankopɔn dan ɛde da foforɔ so esi wɔ ma saa nkorɔfo no esi wɔ ma saa nkorɔfo no so ɛho nti ɔsɛ ɛdɔɔ no mu no na onim sɛ ɔno de ne dɔɔ no adunu ba yɛ dan ɔkɔ Awurade Nyankopɔn nkyɛn ɔso no dɔm kɔsi aseɛ ɔso ne wɔro bɛdidie no na bɔnsɛm anya ahyɛ Juda Iscariot Simon ba akoma mu sɛ ɔnkɔ yi ne ma na Yesu nim sɛ ɛyɛ na de nneɛma nyinaa ahyɛ ne nsa ɛne sɛ ofiri Onyankopɔn nkyɛn na ɔrekɔ Onyankopɔn nkyɛn nti ɔsɔre edidie ɛwɔyi na atɛdeɛ gu hɔ na wɔfa mpapa ho de kyekyere ne ho na afi ohwie nsuo gu dadesɛn mu na wofiri aseɛ hohoro asuafo no ho na ɔde mpapa ho no so a wɔkyekyere na sɛ no pepa a ɔno ho hallelujah
Awurade didi no ye ka bi si asem so Yesu the savior ajenkwa de nsu guda de sede mu ebra didi na be hya asem fe ohoro mo na ho hallelujah no dem mpapa won so papa mo na ho kama na semisi iwia san kira o se senti a Awurade yesa hallelujah Ɔsɛ ɛna ekudu Simon Petro so na ɔne deɛ ɔsɛ sɛ Awurade wo na wobɛhohoro me nan ho yi Yesu bu ase no sɛ deɛ amere yɛ yi wɔre nte aseɛ seesei na akyiri ɛna mobɛte aseɛ ɛna Petro sɛ mere mma wo hohoro me nan ho Yesu bu ase sɛ ma hohoro wo nan ho a ɛne ne wo nni mafa adidie no mu na Yesu hohoro mo nan ho papa mo nan ho but edu Simon so no ɔsɛ no adentra me master twa sɛ me am yɛ boy na me master hohoro me nan ho papa me nan ho Peter so ɔno de ɔno mpene sɛ Yesu hohoro ne nan ho ansa no ɔmo adi adidie mu hallelujah ɛna Yesu ka je Petro we sɛ man hohoro wo nan ho papa wo nan ho de a ɛne ne wo nim afa hallelujah asne Yesu sɛ na memere betikra asne Simon Petro sɛ Awurade anya me nan ho nko na me nsa wo di metum so bi because Yesu me nan ho de a portion of my body baby kakra nti ande sɛ me ni wa fa de a ɛne ne dwale mi ofiri metirim me nan ho na me nsa ho nyina be se ma na ase na mi hu nsa me wo wafa yanso asema Yesu kan sɛ ɔse dia we dware no ehia ne adware ye biem agi na hohoro ho yembiem kakra ha ɔse dia we dware no ohia ne adware bio dia tie ne sɛ wo be Kristo mu yabo wasu yabo wasu ni Kristo ewu ɔne na sɔre wewu ama bɔne ɔsɔre ɛwɔ tene nemu enti bedi yɛtwa sɛ ɔhoro na ho na sɛ ɔhoro na ho kakra na na kyɛ sɛ ɔhonam ni na ho ate hallelujah na ɔhoni na ate na ɔkan toa kwa ase na ɔsɛ na esansa yesa ne ni kwansa yansuso etwa se yebedi ase wo bia na honam ne Kristo de kyerɛ ahobrase ntosi dia ma yebu monso munya saa ɛya ahobrase enti obi akokodi Awurade didi ya wonya ahobrase ahantan ahyɛ ne ma dwane konkonsa ahyɛ ne ma moje hwego ahyɛ ne ma amen pa no dikodi Awurade didi nti Proverbs 6:16 ɔsiade nson na chiwade insane na chiwade nsonso otan nsonso na chiwade well but minim I don't know ya for the say bibia normal God is a principle God ndo de chiche na to pepe sadia yenni so na so anya sa ni pa ede di so enti ye kai ye hwe Awurade ye kokwa didi no a say Yesu ebesesa no ye hwe Matthew 26 and 27 hallelujah 26 asenka ye didi no
26 no so na already die no Yesu fa pano de wo hyira so de bubu mu ma na suafo no se monye ni so nti oze first na de na and bitter leaf so bitter bi na de beche sesi ya de Kristo aben ne honam o de ben ne honam e yen hwa de bi o hwam ewo Exodus edidi ni mu a edidi ni mu Exodus chapter 12 verse number I think 44 or 42 Exodus 12 hallelujah 44 45 me padi bi ewo ha amamo 44 Tuaso. So for kwana. Amen. Moti yenka. Aziza so for janiko. Okay. Oba obetuaso. Eradia didie eni asejere. Eradia didie Lord Supper. Di Lord Supper ya dia Bible mu no Eradia hyehyɛ de ato dadaada. Nya fe de yebesesa no. Old Testament no wahyehyɛ ama Israelfo. To bi obeka che say Israelfo ni Eradia didi oboa. Omudi Eradia didi. Na wura sori dem kura da bia na pano kura to ntwa hoda. So for aba to aso. ele radas ba mo temenka Yete onka pa. radias era network sometimes I na hardware entina era de hyehyɛ ma mo no ɔka che sɛ nam na homudi no mamu mo dumpenu na omummo na omunu menkonko ya mode aye mo dumpenu mu ise dumpenu odwa na nkese je obe Yesu Kristo to bo dumpenu mu a na Yesu na mu bu a ontumi memedi hene nti Israel afun so ya so tie amodo mpenu mu eye ne pepepe nanso John ebe di ade ansese apam dada no ayurade Nyankopɔn gina e kan se mo num do mpenu mu no abemu ama Yesu hallelujah abemu ama Yesu nti wo se abra Kristo san se nua no so no ya o se na ekɔ wenti Bible says yebu asendi na se wu ye twase yebu nam yebu o mawu na one sense ye no so ankwa nkuro homeda ndi yebu okoro dikan ene ebu di okoro no so dikan betedu Yesu Kristo so no na wewu dada nti one de yemu ni nam nti na dwo me ya chase se oso no ogina ho no hu ono ogina ho no oya dance for kan esa se wondi authority na wo try to set up ya wo a ene mi a yenni ho abra yo be Yesu Kristo asendum na yine yenni ho no yanso ya de agye di every say na asem ono ka no ne kwere
Hallelujah. Nasa waka no. Eno kure. Adofo no. Eye aduane bi atwa se every Christian di. Yesu mojo anana honam rituals. That thing John 8:1. When any if you say a flesh. Se ya nwe honam ni ya nu moja. Ye nyo hene mo kwan ya den ya before. Ne ya wi ni padam. Abrantu we pa. Ye vampires. Nti awrade didi munye yi na akadi anam kosi nti emfa awrade didi na usa hande yenya kada original bread na edidi ni yenya nanso ne yina na awrade nyankopon som meseme ko new apostolic kakra wamode no bread ni po na da tu num sa se bafo na ya tu num na anane eno no se kwatnaze drink bia nka ho nti omode no ye different on de wonam do mo we but moja no de anso abra mai ti de kan o se ofa pan obubu mu e de ma asuafo no se munyi ni na we ni me honam we enne me honam nti de die no Yesu honam ana ye we ne sa no yewe eno sans of cap what does it ebi ye ku chese ye ku di awrade de dimbo haza o se nkia se nchiache ne koso ne ye sre body free ne ya ti ye ho ansa na ke guso awrade nyankopon cap konkron mu se ni ko didi se wu hu nsa ho hora wo ntumi ne wajan didi nto akora bia obehu se one ne jate pon ho didi no chese we hwe de we wo hora nsa ho yi papa so nim ne nsa ho horo yi se awrade didi no ayade mu hia Israel for the sanso na yensu twa se yedi adofo no adenti ene ye dwane agenti obi di nsem yiye ho ano awrade nyankopon na hu ye mobo no ndo moaye ayapamu ade Raminka Matthew 26:26 ne kaka na yehuna ase me wori die no Yesu fa pa no hira so bubu mo de masuafo no se monye inni yele me honam na wo fa kuruwa na wo daase se wo usa no se wo fa kuruwa na teja ebe na sefunu bi esoso a ntare ne fa sa ade bi nkete because metena ase no na me se bible no o se o fa kuruwa ndi se ye dosu bia nke kuruwa baako on se na asuafo no ye dumienu but bible so fa kuruwa ndi wenum a o de ama we wenum de ama we adwemoni bi ye nim obi nka se we ho ho ye wu ku na tade o hyenye fe omo no makama was no me ye kura adwene nkoro but ye ne o ka fa one cup eja ebeka tro se we di eja ne se nkura anya fe eja na ukofa wa onse sa cup ni je ma adwen nkoro ene honam baako moja baako ene ukofa one cup so de koma Christopher ye di aso dem ya adwene nye o yesuba nye me se obi kura be di watem wo se kura wo na benuma no mama me manuma no yare wo ho ti baba ba bi aduru okisusumu no se nya awrade na beka wa ivi kura o yere kura nom kapo na no kura wo no ma wo nom so o papa no ansa
Baba to aso. Yo papa Awurade nhyira wo. Sɛ woahu ɛnso so yɛda sɛ tumi adwene nkorɔ yɛnkura ɛna ɔde ma asuafo no ɔmo nye na ɔmo nom. W'ani apam adeɛ sɛ woahu nti ɛyɛ apam o. Ɛyɛ apam. W'ani apam adeɛ a nipa bebree nti ankasa nipa nyinaa o nti tiɛdi nti na nkwagye na ɛwɔ no ɛyɛ adwuma. Yesu nka sɛ ɔde de nya bara no ɔso ahediɛ no yɛfɛ ne ɔden ɛne ne bere so. Ɔse wenti ɛyɛ apam adeɛ a nipa bebree nti obehwi wanka nipa nyinaa. Nti ma wo salvation ho hia. Ɛnyɛ automatic. Ɛyɛ adwuma. Yɛsa nka Yesu nka sɛ yɛba ne adwuma yɔ. Ɛyɛ adwuma. Ɛyɛ adwuma. Nti ma me papa. Ɛyɛ adwuma o. Tene. Wotere ne abarabɔ. Na ntorade Nyankopɔn akwan mu ɛyɛ den. Ɛyɛ den deɛ. But kuromu die mu. Na ka kyerɛ wo ho sɛ reta aso sɛ wo so wobɛkɔ bi. Sɛ root anwea ntaa so a enka obetena mo abo hɔ a emetumi edi no so. Nanso wo firi hɔ no ɔse na wo mia nhyame. Na mo Nyankopɔn bɛyɛ me nyame. Wo kuro bɛyɛ me kuro. De kwasam so ɔto ne nyame na twene. Ɔde ne nwini ɛbɛhyɛ Onyankopɔn nwini ase. Onyankopɔn ama ne nkra. Yɛntwe na sene mu. Awonto to so. The salvation ɛyɛ by chance o. Ɛyɛ adwuma. Yesu le bewu ato ama yɛ. Nti aka me no mienu sɛ twa sɛ yɛn nso so yɛ nantew na akwa mu ɛyɛ nkwama yɛ nkara. Nipa bebree nti obehwie gu ama yɛ. Ɔbɛbehwie gu ama yɛ. Adofonom bɛyɛ agye nkɔpa Yesu Kristo. Ayade ehia o. Ayade ehia. Nti Yesu kan. Ɔsɛ mene bo endi biom. Mene mbeto nsa didi bio ɛwɔ megya hinni yemu. Ɔnsɛ ha na de na ɔko. Nti ɔne beto nsa didi bio ɛwɔ yɛgya ahinni yemu. Nti ɛyɛnhyɛ ɛyɛ force. Kristo ne mapabia ne na abro so kɔ heaven bia. Etwa so ne Awurade Nyankopɔn to nsa didi. Eni bebida so bebide ka so yɛnyɛ nhyɛ. Me de yɛ na ayɛ na Awurade adom kakra bi be menim. Ɛyɛ nhyɛ. Nanso yɛnhyɛ o. Ɛyɛ nhyɛ. Etwa sɛ wo we ne honam. Na etwa sɛ wo nim ne mogya. Na wo ni nya apam. Na wo ni nya apam. Everyze envetiasre ne bonso akwa nya apam. Nti wo de Awurade Nyankopɔn de wo na benya apam foforo emogya mu apam. Nti kane no apam no a wo ne bonso akonya no emu ate. Emu ate. Nanso so ebere dudu ne ekwakwadi a papa yasa gotu wo ye de nsam yiye no enwa no media memfra media memfata media memfra media memfata woti aso dem no ye na adwo so basakra say aye do communion service a aye hwe nipa mo ba asore because onye na adwene so basakra onye na adwene so basakra Mark 1:14 15 no ɔse ahede na be ntimo nsakra ma adwene but ni panya wadwo so ma sakra nti egbu Awurade Nyankopɔn didi nso a nipa kakra bi na edi in the last name of Beni ɔse se wo free se ba ko di boni bi na
Umpes obedi ya ne na ensia. Ne wadu ha pa no so de by force to say udi. Because we church almost 21 days e were didi. That's when to answer to agin that's why bana ye di na obetwe ho obedwane akwade to be a steady. O sintina me church so no odi fi ase no de kosi awieye nti be do ye funu so ato. Ibu wa hu say yes. Una Awurade mto nsa didi. Uwie so to me say yes when nya hotem fufuro bi. Uwie Awurade Nyankopɔn na mam no mogya. Ayapa mu ade o. Hodin wom. Sasabo to so atwa sasabo no tu. Yese Paul say ni pere ni Awurade Nyankopɔn so dan. Ina so dan a. Na eni we apam wo mogya mu a. Yare ni so wo body ni so to me. Eni so to me. Ananom. Etwase ye di. Dan so di die ne mu. Paul ebeka asemi. 1 Corinthians 11:23. Edwana na ye hona ye di ni sa no mra da hu. God said Christo is the God of principle. It's not the baby be here no or the shishano ton come. Said a boy ye. Na ma young kwan de. Ye young kwama yankra. 1 Corinthians 11. Or the shishe be a ton I will radiate the deal. Hallelujah. 23. Amen. Be battle me kind. I said, na me dear. The minyami free radio horn arana. Madame Mamma say, Euradi Yesu. Anadju we no my no of our panel. Also, Paul and Medi Yesu. Paul, when Medi Yesu. And now I try and say, Janusia yan, and also dear Maye. Anadjo. So I say, also Yesu ye kuna najo. Yanshe Exodus 12 for so. But I read young bosom near ready the Ayanajo. But on say Ceciano. Ina ya brenya baako because so ha na pa no da bia ya wia ba bia na dwo so njabane se to bia e be siw to ne time no and odi but in this right time no de ana ye one nation de na ye di na dwo even was anadwo na ye yi ne mai no ofa pan no hallelujah ofa pan no na wadasi bubu mu na wakase ye ni mini pedu ya mede bubu amamu unye ye emfanya me enkaye sayase oho os munye ye emfanya me enkaye enti ene tama ene Awurade beto nsade bia ye de ye ne enkaye ye de ye ne enkaye so ho o ka Yesu nanso ene akoye bibia wo ho Awurade Nyankopɔn hu ye mobo no ndom waye nya se me defo mu ene fom nanso ye nse Awurade Nyankopɔn ye den bobo aye hallelujah asa sanso odidi akire no wofa kuruwa no ka se kuruwa ire apam foforo ara moje mu de bia mo bennom no onfanye mi enkaye na de biara mo bedi pan oyi mo banem kuruwa yi ano no bompai Awurade wuo mu enkosi se obeba asema da wono no di Awurade Nyankopɔn didi ne mu a si yedi ede Awurade Nyankopɔn kaya asude de ede yeso ne se yampai Awurade Nyankopɔn mo asem ne wuo le sori ejima obeye ye esoroko ene ne samba yanka ho asem a kosi se obeba bi sa asem ya Awurade na mpa osika to ye mo dodo se na ya ye o ye obi kwasa ya medin se medi Yesu Kristo ho ada Kristo ni o odi communion anything so obaka chiri de so on search for ne bone mu
Also offered. Ne Yesu abeka said your fede so be medin. The nam for me no me first me bo ne din. Me gya ne mabofo anim. Aya ne ye hɔ na afiri hɔ. Adofo no sesi be didi e ende ne ye wasodie. Se twase ye pa Yesu Kristo ne wo na dwuma beba ye ne wo no sorry. Ne sorokɔ ene ne samba no ye pa mu ka. Nsi ye di wi ne ye tete hɔ saa. Tete hɔ saa. Ade Awurade baba be ye hu. Ha. Ada Yesu be sane. Awurade Nyankopɔn ano mwae. Ɔse yam pa mu nka. Enti dia odi pa no yi anaso ɔnem Awurade Nyankopɔn kuru yi enso sedia ese no obedi Awurade nyipadua na mogya hofo so ahu. Ndese wodi Awurade Nyankopɔn didie no ɔwe ne honam no mogya na se wandi ne kwampa so a kwampa no ne sɛn yabɔ wasu wagye Awurade Yesu Kristo de yabɔ wasu wanya adwensa kyerɛ foforo kwamma wisi ni nyinaa wagyae so ahu emere ne nie oba nwe trouser enkongide Awurade didie wantere sefom wasu nsan wakomam adaho to say Awurade hwɛ akpɔ mu say yes ebedie na komam daho yes so say ukodi Awurade Nyankopɔn didie wonni fo wo ho nemom se wo shatare biara se Awurade Nyankopɔn hwɛ akomam na odi kodi Awurade Nyankopɔn adidie na woni obi yaka pete bi se ho asɛm o ale Yesu se woni obi ntem kura yina wo kwa afore mu kia no ho agya waye ye de kuru ho na woni nkonko bo mansa ye ayana na mema na de mini problem emma no na we yet me nesi na kuma mu dindindin na me mfa ncha no da wo Kristo ni hwe wo ye free a wo asomdwu wo metiye info bia ho asam nhye meterem me de wo bia tide bia me ye free wo ye me boni a na bia oh like wa hu sa wo twetwe ho na mafra wo eja na te say me amed be shishka se be shishaw o chale ne man ni yo fan phone so chame yes aya grace of se me ko heaven and ade bia na be sim heaven kwa na twa se me ankasa yi free wo to ehu na port yo so yi kokobone enyi free wo so ehu titi ade aduane ye ho te anti twase ye dini kwampa so osine de wandi ni kwampa so odi yare dom o how bread ni pedua hallelujah ade ni pedua oti yenti na hona wo yemre na wo yare pi because ye ndi Awurade Nyankopɔn didie ni wo kwampa so ye mu bebre yare ayemre ame pap aduane na nye aduane just keke wo enye ordinary food aya rituals ewi Awurade Nyankopɔn honam ne mogya anafo nanso so no ye di fo e wakwan ye di no ho wotempo na twim no di Awurade didie konkonsa hyene ma no di Awurade didie wabanim so obedi Awurade didie because ye di ankyekire na ndoso ebi kura ya nkyere die kan so yabo we so yotuma ye Awurade didie why confirmation area no anu tumi di Awurade didie na wonam papere okwa so dem ani pa yare o enye easy mami enye easy nipa yare nipa ya mre enna me fo aye di Awurade Nyankopɔn didie ne hundi mu ebre yare ayam mre emu bebre nsusu ewu
na fa mu nya kwa mo nso so na so Awurade Nyankopɔn mmoayɛ na nso pɔkɔse asisi yɛhwɛ yɛn mu yie anka wo mmo yɛn atɛn na so obu yɛn atɛn Awurade twe yɛn aso so wɔn Awurade ɔyɛ den ɔtwe yɛn aso ɔmo ɔse deɛ wɔndi no kwampa so no di fo mu no ɔde brɛ ne nipadua anuanom ne adɔfonom sɛ yɛbrɛ na yɛbrɛ nanso deɛ yɛka ne sɛ ho hia so atwa sɛ wodi firi sɛ Yesu sie ɔka gye asuafo so mene mu ndi biom na mene bɛsan adi biom ɛwɔ megya ahenni mu yɛyi na akɔ soro na Awurade bɛfa yɛn nkɔ a ɛhɔ na yɛne bɛto nsɛ didie hallelujah ano ne Yesu bɛto nsɛ didie basa akoa no kwafo ɔsɛ medi nkanka sɛ wohu nsa ho hora ntumi ne wagya ndidi bɛdu hɔ no ɛyɛ nsa no kyɛ sɛ yɛyɛ perfect na yɛte Awurade anim na yɛne ne to nsa adidi ɛnanam na abusuafoɔ aha na yɛdi si na yɛnkyerɛkyerɛ nyɛ wo fɛ na bɔ wo tirim mpo na deɛ nsɛm fɛtɛ wɔ ho biara no yɛ wo firi ho na ɛnkyɛ ne Yesu aba ɛnkyɛ ne waba ɛnkyɛ ne waba ɔwafa yɛnkɔ akɔfie abusuafoɔ ne adɔfonom Awurade Nyankopɔn nhyira yɛ na wɔndɔ mmoa yɛ ɔhu yɛ mmɔbɔ yɛdi fo wɔ mu a Awurade na ho yɛ mmɔbɔ na wɔntenentene deɛ na ɔma yɛhu yɛ mistake yɛnsa nkwa nkɔyɛ bio yɛmfa wɔ haw na ama ne ammara yɛ wɔ ba a yɛnso yɛnya nkwa bi ama yɛnkara Awurade nhyira wo na ɔnhyira me nso so ɛwɔ Yesu din mu amen 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 ɛdeɛ ne yɛka kyerɛ yɛsɔfoɔ gyan amen amen sɔfoɔ de deɛ yɛdim na gya yɛmmɔ mpaeɛ na 5 minutes yi yɛmmɔ mpaeɛ na yɛmfa ho nhyɛ Awurade nsa ne yɛmpɔn Awurade nhyɛ bia ndadwo bia mbie no yɛdi kan yɛnna Awurade yɛse awa na asɛm ɔde ama yɛ na no pay ahwɛ yɛ yɛwɔ na Awurade yɛse Awurade no kafo yɛda wase hyira wo nkonkorɔ no ɛne yɛm na ntonton ka wodi ɛne de nso so Awurade yɛda sɛ wifo no so akura yɛn bɛdu saa mpɛmpɛnsu ɔde wɔasɛm sɛ mu yɛhwam so ama yɛ na no pay yɛkasa asɛra yɛ wɔde yɛ nkamfo yɛ wɔde a ayɛyi yɛ wasɛfra Awurade ɔde yɛ hyira wo din yɛ tuntum wo din yɛ wo kɛseɛ ɛne ano pay yɛpagya wo ɛsɔre wo Awurade wɔna wɔfatu ɛsɛ Awurade ne yɛ dine yie wɔne yɛ dine yie ebi nyɛ bi ntie nanso no madom so de adom abɔ adom so wɔn dwene mu ɛma ɔkyerɛkyerɛ yɛ a hyira wo di o ɛpagya wo tim bɔde no so Jesus Christ Jesus hyira wo ɛpagya wo di o na no pɛ yɛ kamfo di no hyira wo di no o Yesu Kristo di mo o Yesu di mo ɛda wase owura ɛda wase Jesus ɛda wase Jesus ɛda wase oh Jesus ɛda wase thank you Jesus Christ na adwene to them yɛbɔ mpaeɛ aka to na sɛ Awurade sɛ yɛdi fo ɛwɔ na didi mu ebi kura mpo yɛ na adwene mpo so bɛdi adwene bebree ne nyɛ wɔ na didi mu nanso mpo Awurade yɛafo mpo wɔ mu yɛdi bi afo anaasɛ yɛadwene adwene mpo wɔ ho a yɛsrɛ Jesus Christ Awurade fi abɔne kyɛ yɛabra bɔne tibia nam mina Awurade yɛmfa w'asɛm nyɛ adwuma Awurade hu yɛ mmɔbɔ Awurade hu yɛ mmɔbɔ Awurade hu yɛ mmɔbɔ yɛdi yɛ dimfo nsuo ne atemmu bra yɛ Awurade hu yɛ mmɔbɔ fa yɛkyɛ me Awurade hu yɛ mmɔbɔ Awurade fa kyɛ na yɛnim Awurade na yɛnim Awurade na yɛnim oh Jesus fa kyɛ yɛ wɔ Yesu Kristo de mu Awurade fa kyɛ yɛ
Awurade fa kyɛ yɛ o. Awurade fa kyɛ yɛ o. Wɔ Yesu Kristo din mu. Yɛmmɔbɔ fa kyɛ yɛ o. Wɔ Jesus Christ din mu. Fa kyɛ yɛ o. Wɔ Yesu Kristo din mu. Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. Yɛbɔ mpaeɛ ɛgya yɛ nipadua sɛ Awurade Nyankopɔn nsa ɛnɛ deɛ mu nso so sɛ Awurade ba mmɔne kɛseɛ wɔ yɛn so ne hann ne nhyɛ yɛn so bɛyɛ musuo ne ɛsɛn ɔsɛefo no hyɛ ne n'agyi ne tuo Awurade Nyankopɔn mpɛ nwuma yɛ ebiara ne ɛmmɔ mpaeɛ Awurade yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu de mu gya hyɛ deɛ mu hyɛ Awurade Nyankopɔn wo nsa Jesus Christ, let them show us why no one in the people are the Bamba Yakaswa, the Yellow Fesi for one of the Jesus Christ, the boy who by you, the boy who by you, the boy who by you, Jesus, and that day that we are more Kayamu, Abadikayamu, 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 Yesu Kristo dimo, Abadikayamu, Jesus Kayamu, Jesus Kayamu, Jesus Kayamu, Jesus Kayamu. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Abadi free ho ne amade mu akwanhyia bi robot for na sese ma ye won na sese wuo ne akwanhyia ba ya ma ne Jesus Christ. Yɛbɔ ma asafo yi yɛbɔ mpa me papa ɛsɛ Awurade Nyankopɔn abasa na kɛse wɔ asafo yi so Awurade Nyankopɔn ba mmɔ na kɛse na abasa na kɛse nyansa hunu mu ngosra ayefro soro ɛmene papa so wɔ Yesu de ma yɛmɔ mpa yɛ Awurade bɔ mpa yɛ asafo yi hyɛ wo nsɛm asɔfo Awurade bɔ mpa yɛ sɛ Onyankopɔn wadom no nyansa de ma wɔ mo bɔ mpa yɛ sɛ wadom no nyansa de ma wɔ mo wɔ Yesu Kristo de ma Awurade bɔ mpa yɛ sɛ Onyankopɔn Jesus Awurade sakasaka no ha obi bɛba asafo yi to fire so bɔne for the kwan bi da asafo yi bɔne for fa so bɛbrɛ yɛ Jesus Awurade sɛ wɔ Yesu Kristo de Awurade sɛ wɔ Yesu Kristo de Awurade brɛ Yesu Kristo de Yesu Kristo de Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Amen. Ibaje ya mompaye. Awurade ne kwafo yada wase hyira wodin no ene dei enso so. Aye wo pe, aye wo humoboro, wo do no edo so nti, ase bihia, wo de won sama maye. Yekese Awurade yada wase. Anka yen kura no ye ne wan. Jesus Christ. Nanso we Awurade a, wo do mu woduru, na wo ka ye ho. Dada na da nyina wo kyekere ye no. Yekese Awurade yada wase. Ewo nkyekere a Awurade wo de amaye. Awurade ye Nyankopɔn. Awurade sɛ mpo yɛ di fom pa bi mpo wɔ mu a Awurade yɛde sɛde yɛ ne yɛ mpae ne sɛ fa kyɛ yɛ na tie yɛ firi yɛ nti nyinaa ho. Awurade yɛ Nyankopɔn. Egya ne deɛ mu hyehyɛ wɔn nsa. Awurade bɔ yɛ ho ban. Na yɛ musuo ne yɛ san. Wɔsɛɛfo no hyehyɛ ne n'agyi ne tuo. Awurade wapɛgu ma yɛ. Awurade yɛsrɛ sɛ mo anim atɔm ɛnyɛ yɛ anim atɔm. Yɛsrɛ sɛ Awurade yɛ kɔmɔ wo favor no nto yɛ abrabɔ so. Yɛsrɛ sɛ Awurade ma wo han no nto yɛ abrabɔ so. Awurade yɛsrɛ sɛ ma wo gye ne ntwa yɛ ho nhyɛ ɛnɛ dɛn. Na gye nyɛ firi ɔsɛɛfo no hyɛ ne gu ne tuo mu. Na asade yi na wepɛ yɛka sɛ Awurade Nyankopɔn na wayɛ. Sɛ dada ne ho sɛ yɛmmɔ mpaeɛ Jesus gya mana ho nya hyɛ wo nsa. Ayaresafo no Awurade ɛrɛ dɔm wɔde wasɛm ayɛ. Awurade ne kɔfoɔ ɛrɛ mpo bi mpo ɛbɛn yɛ Awurade yɛsrɛ sɛ wo mogya no wogya no ɛnhyɛ ne mfiri yɛ ho. Kora yɛ wo yɛ fie mu ne yɛ fie mu na ka yɛ ho. Ɛnanto twene ne mu ana ne kora mu na wo ba Awurade yɛnso yɛn nkwagye ama yɛn kra. Awurade ne kɔfoɔ ɛsiane sɛ Awurade deɛ yɛka na de yɛnka mpo de wonim na wayɛ ama yɛ no. Yɛn mpaabo ne gyidi kyerɛ sɛ wɔde wayɛ awie dada ama yɛ. Awurade yɛ Nyankopɔn. Jodo bi yakoma so Jesus. Awurade fa tɔm no. Ana de nsusu yɛ de wase. Ana de nsusu yɛ wodi. Ana de nsusu yɛ kanfo wodi. That's of mommy ɛfɔ hyɛ wo nsa adiifoɔ ɛma me nom papa nom Awurade. Awba mo na kɛseɛ ɛwɔ so.
na ma wo han na nto mo so na jiwa mo afiri asan ane wo haw mo esa de ya we paya e ka se bade wona waye sasa de Satan aye na so ntia so nti ye nkunimdefo sada wasa na fere ye no yada wase ene de se wate woni ma kire ye yada wase ne de se wa ma ho kwa ye so ya fia ba woni mbi yada wase ne de se we hyira ye wo do se me hyira ye Yesu Kristo de man ma bom paye agidefo anye me so amen. Amen. Namisha. Amen. Nyango poesha papa. Oh, nyamishira osofo. Ya de Awurade ase. Awurade amakwan na edi ni nyina asia. Nyamishira mo. Nyame ya adoma awia. Sese no pasori. Nwumere mpa ibo be hie me bra ye mere o. Ei. Hey. Oh, na Christopher de mu ye week baba. Yesu se man tima anwe don wele ba kumpo. Mama ye hye ho di ano pasori ya de a teachings no ye kire wa utimi Bible but over teachings ya. Sometimes Orthodox no ade a de build o church na many join pa teachings how much sorry. Ko bi pa na ko tie bi wia be se obafia mo ye du umra kro bom pa ye bi kro ma ya na prepra oh that teachings ni na mo adwene mu na de bobra ye bia sorry enche be bia sorry because asafo no ye be ye bi how much sorry there ye mfa ni agro teachings nchechin bebre maye na so ahomache ye be na ahomache nchechin bebre ne de anwumre ni bebre aye mpaibo ahomache de ni bebre be teachings na anwumre adusua no mpaibo ne ateso ti ama ma ahomache muntum nwan mo fo so ma mo sori ahomache no obekọ nye we opagya ni mo na oda opagya ni mo oda ntimi nka no kura na opagya ni mu bible kura bia na ntimi nkenka bible but ye ne kakra obense be boa ye ama ye duru awurade bo hye ne ho so fu nyame nhyira o nyame nhyira pa no pa ye bebre kwansi na wa kyerɛ se ya no pa de ese wo fa nyame nhyira o pa amen de awurade ase ewo enenso onua nyame adoma awia anwumre 4 o'clock to 6 o'clock pm ye beshia na ya sabisua de ye gina so abompae asori ye beshia asori ena anwumre mpaebo anwumre no amamo bebo mpae no nyame nhyira mo eguso a ye ho aduro ena afenso ka ba wo no na next week ye share program na Spain in a radio station na radio advance akan ye be shase 7 o'clock to 8 o'clock Ghana time over Facebook and waba be share ama unuanom atibi bibia ni obiem ya bibia ni obie sofo eneja obeshira so na wapon se je wa shira dada ana shira ne pon na yenkoi encha dom nsemu Okay. Ni biem na ho brase mo yencha dom ensem no ma yenkase ye nyina sanka Awurade Yesu Kristo adom onyankopɔn ne dɔ onkonkora yɛnkofa ɛsɛ ne da nyinaa amen nyame nhyira mu nyinaa rosuade Daddy.